हेलो फ्रेंड्स, राम राम डिफेंस मोर यूट्यूब चैनल आपन नवा वीडियो में आपन मन स्वागत करूची। वीडियो बहुत इंपोर्टेंट आ गुटे मोटिवेशन भलिका वीडियो, तेनु करी आपन माने जति टाइम है आपन मन पाखरे अछि तबे एटा को निहाती आपन माने गुटे थरा लास्ट दिन देखंतु। जदि आपन माने आर्ट्स पिला गुटे पिलर कमेंट आस्तला कि मु आर्ट्स पढुतिले तबे मु कोन डिफेंस रे जाई परिबि। बहुत पिला माने थटा मजा करूचंती कि मु आर्ट्स पिला किछि करि परंती भाई। आर्ट्स पिला ही दुनिया रे सबुठ बड़ बड़ चाकरी करंती। जते भी आपन मानकर यूपीएससी होल्डर थिबे ता भीतर आपन माने देखबे 60% आर्ट्स पिला ही थिबे। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି କଥା କହୁନି, ବାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା କଣ କଣ ଚାକିରି କରିପାରିବ। ये ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା एसएससी जीडी, ये गोटे प्रति वर्षर लार्ज वैकेंसी नहीं आसे। गोटे सबुठ बड़ अमाउंट रो वैकेंसी 30,000 40,000 भलिका नहीं आसे। क्वालिफिकेशन कोन ना 10th पास। जे आर्ट्स पढिছে से तो सेते फॉर्म पकै परिबे। तापर आपण मानकर आर्मी एयरफोर्स नेवी, ये तीन जाक डिपार्टमेंट रे आपण माने आर्ट्स पिला फॉर्म पकै परिबे। प्रथम जिंस रहिला आर्मी। आर्मी रे आपण माने जीडी दे परिबे, ट्रेडमैन दे परिबे। यदि आपण माने आर्ट्स रे मैथ नहीं पढिछन तेबे आपण माने क्लर्क दे परिबे। ये आपण मानकर आर्मी रो जवान एंट्री कथा गला। तापर जदि आपण माने जेसीओ रैंक रे एंट्री देखिबा, आपण माने गुटे आरटी जेसीओ रे एंट्री आसे। सेथरे आपण माने जदि आर्ट्स पिला संस्कृत ऑनर्स रे पढिछन्ती तेबे आपण माने आरटी जेसीओ रे फॉर्म भरि परिबे। आपण माने पूजा पाठ केवल करेंगे फौज रे, किसी आपंकर काम ना। आप ब्राह्मण होता दरकार नहीं, किसी ब्राह्मण न होते आप फॉर्म भर पारे। आसला आम नेभी पाक नेभी देखा। नेभी आर्ट्स पिला एमआर भर्ती दे पारे, कौन प्रकार से इश्यू ना। तापर आस एयरफोर्स। एयरफोर्स रे दुईटा भर्ती आसे, गोटे ग्रुप एक्स, गोटे ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स जो टेक्निकल, ग्रुप वाई जो रहा नॉन टेक्निकल बा क्लरिकल चाकरी आसे। से विभिन्न प्रकार क्लरिकल डिपार्टमेंट अच्छी ग्रुप वाई भितर आपण माने से चाकरी करि परिबे। सेतरे ग्रुप वाइज जेतेबेले आपण भर्ती देके जिबे, जेतेबेले आपण मानक ट्रेनिंग सेंटर थिबे सेतेबेले आपण ट्रेड डिवाइड हे जिवो। काको क्लर्क मिलिबो, काको कोन स्टोर होल्डर मिलिबो, सब जिंस आपण मानकर सेही समय डिवाइड हे जिवो। ये रहला आपण मानक डिफेंस जति चाकरी था हम कहि। तापर आपण मानकर आसा ट्रेडमैन। ट्रेडमैन बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, आसाम राइफल, आईटीबीपी। ये जे आपण मानकर 8टा डिपार्टमेंट अछि, सबुथे आपण 10th पास रहउछि, कोनथे 12th पास रहउछि। आ एथरे कोनसे आर्ट्स साइंस मागेनी। आपण माने जति नॉर्मल 10th पास करछन फॉर्म भरि परिबे, आर्ट्स पिला फॉर्म भरि परिबे, कौन प्रकार इश्यू ना। ये सेंट्रल लेवल चाकरी कला। बर्तमान आम आस स्टेट लेवल चाकरी। यदि स्टेट लेवल आम देखा, आपण मान पाखे रहा प्रथम जिन डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल। 12th पास आपण मान कौन परसेंटेज ना, नॉर्मल 12th पास कर डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल फॉर्म अप्लाई कर। आपण मान आसला ओआईएसएफ। ओआईएसएफ कांस्टेबल जोटा कि आपण मान आसबाक जाउछि, सेथरे भी आपण मान 12th पास करछन फॉर्म अप्लाई कर परबे। आगरो 10th है, अबे 12th पास करतबो। तापर हला आपण मान ओएसएफपी, ओडिशा स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेथरे आपण मान फॉर्म भरि परबे। आईआरबी, इंडियन रिजर्व बटालियन, सेथरे भी आपण मान फॉर्म भरि परबे। फायरमैन ले आपण मान फॉर्म भरि परबे। ट्रैफिक कांस्टेबल आपण मान फॉर्म भरि परबे। जदि याठु बड़ चाकरी करिबो चाहन तबे आपण मान ग्रेजुएशन परे आपण मान एसआई भी दे परबे, जोटा कि आपण मान कांधरे दुईटा स्टार लागिबो। ये सब जिंस आपण मान फॉर्म भरि परबे। सेथरे कोन प्रकार इश्यू नै। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किछि भी जिकर जिंस देखा जाय नै। या पर रहला आपण मान कांस्टेबल जदि देख आपण मान आसी जिवो फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड भी आपण फॉरेस्ट गार्ड दे परबे। फॉरेस्ट गार्ड रे भी कोन प्रकार आपण मान इश्यू नै। या छडा जदि आपण माने अफसर बनया चाहते आ कम एज रे, आपण मान एनडीए आसे। ये जो एनडीए आसे आर्मी एनडीए जोटा रहउछि डबल स्टार, जोटा कि लेफ्टिनेंट डायरेक्ट अफसर लेवल चाकरी कहूँ। माने गोटे लेफ्टिनेंट अंडर रे बहुत पिला थांती, लाजवाब चाकरी भाई। आपण माने जदि 12th पास करिसेंती किबा 12th अपियर होछंती, 11th पास करि 12th पढुचंती, आपण माने आर्ट्स पिला हिचन, ता परे भी सेथरे आपण माने फॉर्म भरि परबे, जोटा कि आपण माने 16.5 ରୁ 19 वर्ष पर्यंत एज होछि। तेनु करी भाई मु बुझी पारुनी आर्ट्स पिला माने डरुचंती कि हमते चाकरी होबनी। जदि आपण भीतर नॉलेज अछि, आपण माने पाठ पढिचंती, कौन सी भी जगह आप चाकरी करेंगे से किसी मतलब ना। आप आर्ट्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी, हाँ जदि आप साइंस नहीं था तेज कौन ना टे नॉलेज गेन हो जाए, जोटा कि आप इंग्लिश नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स नॉलेज होगा, ये सब जिन गेन हो जाए, एक्सट्रा हो जाए। किंतु जदि आप आर्ट्स नौ से जिनसा डाउन हो जाए। मु तो बाकी देखी बहुत आर्ट्स पिला जो मैंने सब्जेक्ट ना डरती, जमी इकोनोमिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, ये सब सब्जेक्ट नियंती। तेणुक आपड़ी आर्ट्स नौ सेमती भल सब्जेक्ट नि जो कि आप नॉलेज बढ़। किंतु ये जो आर्ट्स पिला रहे जिते एसआई दिखती कि बड़ बड़ चाकरी दिखती से प्रॉफिट रहती। कौन प्रॉफिट रहती ना, एमकर जब पॉलिटिकल साइंस नहीं जीके जी पार्ट से अधा सीट कंप्लीट हो जाए, जियोग्राफी अधा टॉपिक आप कंप्लीट हो जाए। तेणुक आर्ट्स हो कि साइंस दुईटा जाक जिन बहुत भल। आपने कौन भी जिन नहीं पढ़ुं मन दुख करार ना। आपने जदि मनोबल दृढ़ रखते परिश्रम कर चाकरी करेंगे। जो आर्ट्स पिला भावुले ना भाई मुझे चाकरी करें, आर्ट्स पिला ही बड़ बड़ चाकरी जाकि बसी था। तेणुक आपने मन दुख करते चाकरी करें। देखो मुझे जो चाकरी करी या व्यतीत भी बहुत गुड़ाई चाकरी अच्छी, बहुत गुड़ाई चाकरी। आप देखिए सिविलियन एंट्री डिफेंस केते आउछि भाई 10th पास, जब 12th पास आपने कौन स्ट्रीम रे करिसेन तबे एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क भी आपने दे परिबे,
ମାନେ ବହୁତ ଚାକିରି ଅଛି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସ୍ଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ବି ଏସ୍ଆଇ ସିପିଓ ଅଛି, ଯୋଉଟା ସିଆରପିଏଫ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ରେ ଏସ୍ଆଇ ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଏ ଡବଲ ଷ୍ଟାର, ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏସ୍ଆଇ ଜିଡିରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ହଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପେପର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସିପିଓ ପେପର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସ୍ଆଇ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ବହୁତ ଅଛି, ଅପସନ କମ ନାହିଁ। କେହି କହିବେନି ଅପସନ କମ ଅଛି, ବହୁତ ଅପସନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପଜିଟିଭ ହବ। ନେଗେଟିଭ ଭାବିବେ ନେଗେଟିଭ ହବ କି ଭାଇ ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି ଚାକିରି, ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିଛି, ମୁଁ କମର୍ସ ପଢିଛି, ମୋ ଦେଇ କଣ ହବ, ତେଣୁକରି ଚାକିରି ହବନି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିଛି ପଜିଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ନା ମୋ ଦିଦି ମତେ କହେ କି ଲକି ସବୁବେଳେ ତ ପଜିଟିଭ ରହ, ଚାକିରି ଆଜି ହେଇନି ଚାକିରି କାଲି ହବ। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଏବେଠୁ କି ଭାଇ ମୋର ଚାକିରି ହଉନି, ମୋତେ ଚାକିରି ହଉନି, ମୋତେ ହବନି କିଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଚାକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପକ୍କା ହବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦିଲରୁ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଝାଳ ବୋହିଛନ୍ତି, ମେହନତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାକିରି ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାକିରିକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ବଢେଇବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ କମ୍ପଲସରି ପେପର ରହୁଛି। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରକୁ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଅଛି ନା, ସେ 2 ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି କୋଉ ଝିଅ ପଛରେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦବେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଇଂଲିଶ ପଢନ୍ତୁ, ପଲିଟି ପଢନ୍ତୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ପଲିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଜିନିଷ ହାର୍ଡ ପେପର। ପଲିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହୁଛି, ଇଂଲିଶ ତ ନର୍ମାଲ ଥାଏ। ପଲିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହାର୍ଡ ପେପର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ହବ କଣ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ଜିଏସ୍ ର ଲେବୁଲ ବଢିଯିବ। ଜିକେ ଜିଏସ୍ ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ 20% କଭର କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଚାକିରି ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଜିକେ ଜିଏସ୍ ପେପର ସବୁଠୁ ହାର୍ଡ ରହେ। ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଇଜି ଲାଗେ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ, କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ କିଛି ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଜଣେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମେହନତ କଲା ପରେ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଧରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଜିକେ ଜିଏସ୍ ବର୍ଷ ଭରି ପଡୁଥାଏ, ତାପରେ ବି ଯାଇକି ପେପର ସେ କରିପାରେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସନ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ମ୍ୟାଥ କୁ ଯଦି କେହି ନଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ନଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ କୁ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପକ୍କା ପଢନ୍ତୁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ ହବ। ଏବେ ସେ ବେନିଫିଟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେବେ ପୁଣି କେବେ ଡିଫେନ୍ସ ମନୋଜ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯଦି କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେବି, ସେତେବେଳେ କଥା ହେବେ କି ଭାଇ କୋଉ ବେନିଫିଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, ସେମାନେ ବି କହିବେ କି ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଠାରୁ ଜିକେ ଜିଏସ୍ ପେପର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବାକି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ତ ସବୁ କିଛି। ଯଦି ଜିକେ ଜିଏସ୍ ପେପର ନ ପଢିଛ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଚାକିରି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଇଂଲିଶ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ପଢନ୍ତୁ। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚାକିରି କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ ନଥାଏ, ତ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ ନବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସାଇନ୍ସ ରେ ବହୁତ ଫିସ୍ ପଡିଯାଏ। ମୋ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ମାନେ ଆମ କ୍ଲାସର ଟପର ଥିଲା ସେ ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହେଲା ନା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ହଉ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ସେ ଝିଅ ପଢିଲା ଆର୍ଟ୍ସ। ଆର୍ଟ୍ସ ପଢିଲା, ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିଲା, ଲାପଟପ ବି ପାଇଲା, ସବୁ ଜିନିଷ। ଏବେ କଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ମୁଁ ତା ବାବଦକୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଚାକିରି ହବ। ଦୃଢ ମନୋବୃତ୍ତିର ସହିତ ଆପଣମାନେ ପଢିବା ଦରକାର। ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ମୋ ଦେଇ ଚାକିରି ହବନି, ଇଏ ହବନି, ସିଏ ହବନି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିକି ରଖିବା କି କୋଉ କମର୍ସ। ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା। ଆପଣମାନେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହବ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇ ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପେପରରେ କୌଣସି ଫେଲ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚାକିରି କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ପଚାରିବ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ କେମିତି ଆସିଲା, ବହୁତ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଫସିଥିଲେ କୋଉଠି, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଜିକେ ଜିଏସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଚାକିରି ଆପଣମାନେ ଯଦି 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇକି ବସିଥିବେ କି ମୁଁ ତ ଆର୍ଟ୍ସ ନେଲି, ମୋ ଦେଇ କିଛି ହଉନି, ଘରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଥଟ୍ଟା ଉଡଉଛନ୍ତି, ସେବେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଏହା କି ଗୋଟେ ପିଲା ୟା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ନୁହେଁ, 2-3ଟା ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କହିଛି କି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଛି କଣ ହବ, ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଛି କଣ ହବ, ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇଛି କଣ ହବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର, ତେବେ ଆଉ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଭଲସେ ଦବେଇକି ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କି 10th ପିଲା ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରିଫର କରିବି ଆପଣମାନେ ସାଇନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି, ସାଇନ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ ବେଶୀ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଯଦି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବେ।